गाँव कल्तिहार यूनियन कौंसिल तरनोवाई जिला एबटाबाद एक पहाड़ी और सरसब्ज शादाब खूबसूरत गांव है। मुल्हका वादियों में 20,000 आबादी पर मुश्तमिल है। ये गांव सूबाई हल्का इंतखाब PK 36 और कौमी असम्बली हल्का NA 15 में शामिल है, जिसके MPA नज़ीर अब्बासी जबकि मेंबर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं। इलाका सख्त महरूमियों का शिकार है, जहाँ ज़माने कदीम की खतरनाक और दुश्वार गुजार सड़कें जिन पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं। कलंदराबाद से कल्तिहार जीप सर्विस चलती है और इसी रास्ते में एक सहरा गड्ढा भी है जो बारिश में सफ़र के काबिल नहीं रहता। इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा है कि यहाँ पुल की तामीर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासतदानों ने पुल की तामीर के वादे तो किए, लेकिन कभी वादा पूरा ना हुआ और मुश्किलात बढ़ती चली गई। इलाका मकीन सियासतदानों से सख्त नाला और मंतफर हैं। गांव में तुलबा और तालिबात के लिए कोई सेकेंडरी लेवल का तालीमी इदारा नहीं और जहां के बच्चे तालीम हाई स्कूल की तालीम के लिए दूर दराज गवर्नमेंट हाई स्कूल दाता मनसेरा या गवर्नमेंट हाई स्कूल पेरा मनसेरा या गवर्नमेंट हाई स्कूल तरनोवाई जाते हैं, जहां एक तरफा पैदल सफ़र पर 3 घंटे लगते हैं। मौजूदा निसाब जिसके भारी स्कूल बैग उठाकर जाना कितना मुश्किल काम हो सकता है, इसका एहसास अरबाब इख्तियार को नहीं। यही वजह है कि बच्चों की बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। गांव कल्तिहार मसाइल से दो चार है, ताहम महकमा पब्लिक हेल्थ के जरिए वाटर सप्लाई सिस्टम मौजूद है। अवामी हल्कों ने स्टेट न्यूज़ मनसेरा को बताया कि हमारी आवाज़ मीडिया पर बुलंद की जाए, मसाइल का हल ना निकाला गया तो आइंदा कौमी इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, जंगलात और आबशार इलाके की खूबसूरती को दोबाला करती हैं। सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए तो इलाके से बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन है। गांव में गंदम और मकई की फसलें काश्त की जाती है। फलदार पौधों की फराहमी किसी इदारे ने नहीं की। महकमा ज़राअत, महकमा इरिगेशन और महकमा वाइल्ड लाइफ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं तो भी आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। गाँव कल्तिहार की आवाम पत्थर के दौर में जिंदा रहने पर मजबूर है। जिसके MPA नज़ीर अब्बासी जबकि मेंबर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं। इलाका सख्त महरूमियों का शिकार है, जहाँ ज़माने कदीम की खतरनाक और दुश्वार गुजार सड़कें जिन पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं। कलंदराबाद से कल्तिहार जीप सर्विस चलती है और इसी रास्ते में एक सहरा गड्ढा भी है जो बारिश में सफ़र के काबिल नहीं रहता। इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा है कि यहाँ पुल की तामीर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासतदानों ने पुल की तामीर के वादे तो किए, लेकिन कभी वादा पूरा ना हुआ और मुश्किलात बढ़ती चली गई। इलाका मकीन सियासतदानों से सख्त नाला और मंतफर हैं। गांव में तुलबा और तालिबात के लिए कोई सेकेंडरी लेवल का तालीमी इदारा नहीं और जहां के बच्चे तालीम हाई स्कूल की तालीम के लिए दूर दराज गवर्नमेंट हाई स्कूल दाता मनसेरा या गवर्नमेंट हाई स्कूल पेरा मनसेरा या गवर्नमेंट हाई स्कूल तरनोवाई जाते हैं, जहां एक तरफा पैदल सफ़र पर 3 घंटे लगते हैं। मौजूदा निसाब जिसके भारी स्कूल बैग उठाकर जाना कितना मुश्किल काम हो सकता है, इसका एहसास अरबाब इख्तियार को नहीं। यही वजह है कि बच्चों की बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। गाँव कल्तिहार मसाइल से दो चार है, ताहम महकमा पब्लिक हेल्थ के जरिए वाटर सप्लाई सिस्टम मौजूद है।
عوامی حلقوں نے اسٹیٹ نیوز منصیرہ کو بتایا کہ ہماری آواز میڈیا پر بلند کی جائے، مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو آئندہ قومی الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ خوبصورت پہاڑی سلسلے، جنگلات اور آبشار علاقے کی خوبصورتی کو دوبالا کرتی ہیں۔ سیاحت کو فروغ دیا جائے تو علاقے سے بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہے۔ گاؤں میں گندم اور مکئی کی فصلیں کاشت کی جاتی ہے، پھلدار پودوں کی فراہمی کسی ادارے نے نہیں کی پائے تو بھی عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ گاؤں کل دیہات کی عوام پتھر کے دور میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ شہر بانو، اسٹیٹ نیوز، ایبٹ آباد۔ آپ کا کیا نام ہے جی؟ واجد علی صاحب، آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں؟ یہیں کے ہیں۔ تو اپنے علاقے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا علاقہ ہے، سہولیات ہیں اور مزید کیا؟ سیر و تفریح کے لیے بھی اچھا ہے۔ ٹھیک باقی پارک اور بیٹھنے کی جگہ بن جائے گا۔ ٹھیک، یہاں کے لوگ زیادہ تر کیا کام کاج کرتے ہیں؟ محنت مزدوری ہے، کاشتکاری۔ کاشتکاری ہے۔ آپ کا کیا نام ہے جی؟ جی فیصل علی صاحب، آپ بھی اسی علاقہ میں رہتے ہیں؟ چنڈی سے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ کیا جگہ اچھی ہے، اچھی جگہ ہے؟ سیاحت کو فروغ دیا جائے تو اچھی جگہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک گھومنے پھرنے کی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، پارک ہو، ٹھیک لوگ ٹھیک آئیں یہاں پہ۔ ٹھیک، بہت اچھا جی۔ ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے کو فروغ دیا جائے تو یہاں پہ بہت ترقی ہو سکتی ہے۔ مہربانی جی اشتیاق بخاری صاحب، تساں دی ساری ٹیم دی بڑی مہربانی جے تسی دور دراز علاقے میں آئے ہو اور اساں دی جناب فریاد جڑی ہے حکومت تک پہنچانے دی کوشش کیتی ہے۔ امید کر رہے ہیں کہ حکومت تک یہ گل اساں دی پہنچی اور اس تو بعد جناب اساں دی کوئی صورت موجود تھی۔ بہت شکریہ جناب حیدر علی خان صاحب۔ جی، ہم اسٹیٹ نیوز ٹیم جو ہے ماسٹر حیدر علی خان صاحب ریٹائرڈ، ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان کے کہنے کا جو مقصد ہے یا ریکویسٹ ہے وہ اپنے ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے علاقہ کے لیے ان کی ہمیشہ یہ سوچ رہی کہ پورا علاقہ جو ہے وہ ترقی کرے۔ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سامنے زمین ہے تو یہ اتنی زرخیز، اتنی اچھی زمین ہے کہ اس میں قیمتی پھلدار پودے جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں، جن سے پھل جو ہے وہ اصل ہو، باہر کے ملکوں سے پھل لانے کے بجائے جو ہے پاکستان کے اندر ہی پھل تیار ہوں، وہ یہاں کے لوگوں کو سستے بھی ملیں گے۔ اس وقت جو زیادہ تر پھل ہیں وہ افغانستان سے امپورٹ کیے جاتے ہیں، ایران سے امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ تو حکومت اگر توجہ دے تو یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ کاشتکاری کے لحاظ سے یہ بہت زرخیز زمین ہے اور یہاں جنگلات جو ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض جو زرعی ماہرین ہیں ان کے کہنے کے مطابق جس طرح شنکیاری میں ٹی کے پودے لگائے گئے اور آج وہاں سے بڑا فائدہ جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ زیتون اور جو بھی ٹی کے باغات ہوں، لیکن اس میں حکومت کی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپورٹ کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں غربت ہے اور لوگ اپنے طور پہ مطلب یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جناب ماسٹر حیدر علی خان صاحب، بہت شکریہ جناب واجد حسین شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اسٹیٹ نیوز ٹیم جو ہے اس کی طرف سے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جناب حیدر علی خان صاحب کے ہمراہ ہم ان کی جو زمین ہے جس کو کاشتکاری وہ کر رہے ہیں، یہاں پہ گندم، مکئی، تو آگے چل کے ان کا یہ پلان ہے کہ یہ جتنا بھی ایریا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو پھلدار پودے ہیں جیسے یہ زیتون کے درخت ہیں، بادام ہے، الائچی ہے اور دیگر جو بھی پھلدار درخت ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی موزوں زمین ہے، زرخیز زمین ہے، تو یہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہی ماسٹر صاحب آپ نے اس سے پہلے جو ہے کوئی پودے لگائے، ان سے آپ نے اس سے پہلے ہم نے یہ اخروٹ لگائے ہیں جی، یہ سامنے آگے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ 2-4 سال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس دفعہ ہمارا پروگرام ہے الوچہ، خوبانی
और बादाम जैतून वगैरह लगाने का। ठीक। इस दफ़ा जब मौसम आएगा तो हम गवर्नमेंट के साथ से कुछ रसाई करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो नौजवान हैं मौजूद हैं और नौजवान ही किसी के मुस्तकबिल जो है उसका असासा होते हैं। और मैं नुमान खान और सैयद फ़ात शाह, सैयद नदीम शाह और बिलाल हुसैन शाह हमारे साथ हैं। और यहाँ की बहुत मशहूर और बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, ट्रांसपोर्टर हैं जनाब मोहम्मद आरिफ लाला, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नुमान खान, आप क्या कहना चाहते हैं अपने इस इलाके के हवाले से, यहाँ के मसाइल के हवाले से, या आप लोग यहाँ मुतमिन हैं? इलाका तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो अभी क्या यहाँ पे आगे कुछ तरक्की के हवाले से आप क्या चाहते हैं? सब तो पहले तो असी जी स्टेट न्यूज़ मनसेरा बुखारी साहब तुसां दा इंतहाई दिल दे नाल शुक्रिया अदा करनी है कि तुसां असां दी रोज़ सुनी है। तुसी असां दे ग्राम विच आए हो। ये सावन दा महीने है, कोई सड़कां भी कट्टे आए हैं, सड़कां भी थोड़ियां खराब हैं। इस करके असी तुसां दा इंतहाई दिल नाल शुक्रिया अदा करने हैं कि तुसी असां ग्राम विच आए हो, असां रोज़ सुनी है। सब तो जोड़ा मेन मसला असां दे ग्राम विच है जी, वो है रोड दा। ये सावन का महीना आंदा जी, असां दा शहर नालों राबता कट चुलदे। मुझ सियासतदान आए जी, मुझ वादे कीते ने पुल लासां, ब्लैक टॉप करसां रोडां, लेकिन वो उन्हां वादे पूरे नहीं कीते। असां दे ग्राम भी अगर सावन के महीने में कोई बीमारी हो जाती है, अचानक कोई हादसा हो जाता है, असां चाहे असी मनसेरे जुना या एबटाबाद जुना, असां पहुंचणों भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। ते वो मरीज जिहड़ा होंदा वो रास्ते विच ही अलग प्यारा हो जाता है। ते मेन जिहड़ा मकसूद असां दा रोड दा ते दूए नंबर ते असां दा जिहड़ा मेन दूआ मसला वो सेहत है। असां दे इत्थे इलाके में कोई डिस्पेंसरी नहीं, जिहड़े असां फर्स्ट एड जिहड़ी ट्रीटमेंट है वो जुले कोई भी हादसा होंदा है असां दा असी तो जी या मनसेरे किंग अब्दुल्ला भी जुलनी है या असी कंपलैक्स भी जुलनी है। ते लिहाजा असां दी सियासतदाना का यही अपील है कि असां दे ग्राम पे जेह्ड़े 2 मेजर काम हैं, एक रोड दा ते एक सेहत दा, एक असां डिस्पेंसरी दी जुले ते एक असां दा रोड दा काम कीता जाए। बहुत अच्छा जी, ये नुमान खान ने बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की है कि 72 साल गुजरने के बावजूद भी एबटाबाद से कुछ ही फासला पे मौजूद ये खूबसूरत तरीन इलाका ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और मैं ये इलाके की जो खूबसूरती है, ये सामने ठंडियानी और आप और यहाँ की कोई खास जगह हो जो नीयत की अमल हो जी, इस तो असन ये पीछे जो पहाड़ तो नजर आ रही है जी, ये थे सतू बंगला। ये 1800 कुछ बेच उन सन में सही याद नहीं तमीर हो है। ते ये सब तो मशहूर जगह जिहड़ी है सतू बंगले त्रेड़ी दे उत्ते ये पहाड़ जिहड़ा तुसें नजर आ रही है, इस नाल ये पहाड़ नाल पिछे ये अंग्रेज दौर दा बने दे, वो ट्रैक भी बने ने घोड़ियां दे। ते तुसी इंशाअल्लाह करी आओ, तुसें घना बहुत अच्छी जगह। गाँव कालीदार जी बहुत ही मशहूर मरूफ शख्सियत और ट्रांसपोर्टर जनाब आरिफ लाला हसन लाल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ लाला जो सोना स्टेट न्यूज़ को टाइम दिता। असी तुसां कोलों ये पुछां कि इस इलाके दे विचों तुसीं क्या आखना चाहते हो, जो मौजूदा जिंदगी गुजर रही है ये ठीक है या इतना कोई तामीर और तरक्की के हवाले नाल कोई भी तुसी अपने हज़ारे ख्याल करना चाहते हो तो कर तो वादी तकलीफ है ये सहूलत चाहिए। इलाका तो मुझ साफ सुथरा इलाका है, कोई सहूलत भी नहीं है। आरिफ लाला एक अलख्तन जी के इलाका बहुत खूबसूरत है, अहमियत का अमल है, लेकिन इसे सहूलत कोई भी मौजूद नहीं और सहूलत की जरूरत है। और तुसी ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, गड्डी चलाते हो? जीप जीप मगर कोई शायद कितने कर सोगे? मेरे तो ज़्यादा अर्सा हो गया था, 15-20 साल बैठे हो गए मेरे जीप चलाने। 15-20 साल तो ट्रांसपोर्टर और अच्छा तुसां दा बच्चा भी रोड इस वजह से रोड ठीक न होने की वजह तो आरिफ लाला दा नौजवान उम्र बच्चा अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस पे आला मकाम अता करे।
وہ بھی چونکہ سڑک تنگ ہے تنگ ہے اور اس وجہ تو سادہ شکار ہوا تقریباً آج تو 2 سال پہلے 3 سال 4 سال ہو گئے 3-4 سال ہو گئے اور وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ سا بڑا دکھ کا مقام سا تے اور اس تو علاوہ اتنے سکول دے والے سکول ہیں سکول ہیں سکول گزارے اللہ کیا راہ نہیں کرے راہ سکول کی کسی گڑیاں ٹیچروں پہنچ ہی نہیں ٹائموں پہ پھر گل اٹھی آج اٹھتی ہے جی کہ اس علاقے میں سڑک جڑا ہے وہ سب تو بنیادی ضرورت ہے جڑی پل جب تک پل نہ سی اور اس واسطے یہ پل جڑا ہاں۔ دھاتا تو راستہ آ رہا ہے یا کرن آباد تو آ رہا ہے بالکل اور دونوں ضلع دے اٹیچ ہونے اس واسطے اگر پل دی تعمیر ہو جائے تو اس علاقے دی سڑکاں بھی بن جائیں سکول بھی سکول نہیں بوائز سکول نہیں ہے اور اگر وہ سی ہائی سکول بوائے نہ ہونے کی وجہ تو بچے بڑے دور افتادہ علاقے میں جس دن ضلع مانسہرہ دا گاؤں پیراں یا ترنوائی اور یا دھاتا جس دن اور کم از کم 3 گھنٹے دا ایک سائڈ تو سفر ہے بالکل تے عارف لالہ تساں دا بہت شکریہ تساں اپنا قیمتی وقت دیتے اور بڑیاں اچھیاں گلاں تساں کو اساں کو ملی ہیں اور پوری ٹیم دا جی نوجوانوں دا نعمان خان فات شاہ ندیم شاہ واجد شاہ اور جتنے بھی تھے اساں دے اس وزٹ کے دوران اساں لوگ موجود ہیں بلال شاہ تساں سارے دا بہت شکریہ تو آپ کے حیدر علی خان صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے موجودہ جو روزگار کے حوالے سے پریشانی ہے اور میرے خیال میں چونکہ تعلیم کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی ہے کہ اگر ایک آدمی پڑھنے لکھنے کے بعد جو ہے فوراً اسے روزگار مل جائے تو یہاں کاشتکاری واحد ذریعہ ہے یہاں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں ماسٹر حیدر علی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت بالخصوص محکمہ زراعت ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ اس علاقے پر یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور شجرکاری کے لحاظ سے اور کاشتکاری زمینداری کے لحاظ سے یہ علاقہ بڑی اہمیت کا عمل ہے تو اسے سپورٹ کیا جائے یعنی محکمہ جو ہے وہ اپنے طور پر فری میں جو مفت میں شجرکاری کے حوالے سے بڑی تعداد میں یہاں پہ پودا جات دے اور سپورٹ کرے ان لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ ملے تو یہاں کے جو بہت بڑی تعداد ہے اس وقت جو لوگ اس کالی دھار گاؤں جو کہ کم از کم 6-7 ہزار نفوس پر مشتمل آبادی ہے تو اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی بے روزگار ہے تو ان لوگوں کا روزگار لگ سکتا ہے تو کالی دھار گاؤں جو ہے اس کا تعارف جو ہے میں چاہوں گا کہ یہ اس میں اس وقت جو ہے کہاں سے اس کو روڈ جو ہیں وہ لنک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جی اس گاؤں کو 4 روڈیں لنک کرتی ہیں ایک وہ مین روڈ ہے جو مانسہرہ چکیا روڈ سے لنک کرتی ہے دوسری ایک روڈ داتا سے لودھی صاحب نے نکالی ہے وہ لنک کرتی ہے تیسری روڈ جو ہے وہ کلندر آباد سے لنک کرتی ہے مطلب داتا والا یہ روڈ ہے داتا روڈ اور ادھر ہی ساتھ ہی پھر کلندر آباد والا روڈ کلندر آباد والا روڈ ہے مانسہرہ ادھر مانسہرہ اور ایک ترنوائی سے روڈ آتا ہے لیکن روڈ جو ہے وہ یہ ادھورے روڈ ہے جیپ روڈ ہے جیپ روڈ ہے وہ اتنا مہنگا روڈ ہے کہ ایک جیپ ہمیں بک کرنے کے لیے 3-4 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے سزوکی روڈ نہیں ہے تو اس لیے بھی ہمارے جو آنے جانے کا ذریعہ ہے یہ بہت مشکل ہے بہت پیسے والے لوگ ادھر فون سے گزارا کر سکتے ہیں لیکن سزوکی نہیں آ سکتی تو یہاں پہ جو صحت کے حوالے سے اس وقت کیا سہولتیں یہاں صحت کے حوالے سے میسر ہیں اور کیا کالی دھار گاؤں جس کی آبادی جو ہے 7,000 کے قریب ہے اور اگر مولکہ جو گاؤں ہیں ان کو شامل کیا جائے تو یہ مجموعی طور پر تقریباً 15-16 ہزار نفوس پر مشتمل آبادی ہے تو کیا یہاں کوئی BHU کوئی گورنمنٹ کی ڈسپنسری کوئی پرائیویٹ کلینک کوئی ایمرجنسی کور کے لیے یہاں پہ کچھ سسٹم ہے؟ دیکھیں جی ہمارے آس پاس جو گاؤں ہے اکھوڑا ہے کالو بانڈی ہے اور کالی دھار کے ساتھ ملکہ علاقے ہیں ان قریب گاؤں میں بھی کوئی ڈسپنسری یا کوئی سہولت صحت کے حوالے سے نہیں ہے
सेहत के हवाले से हमें जो होता है वो मरीज़ आमद उससे उठाते हैं, उठाकर मंगराबाद या मनसेरे लेकर जाते हैं। कई लोग रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, तो इसलिए रोड भी अच्छा नहीं है। और एक गरीब आदमी की सुजुकी होती है, सुजुकी तो चलो बर्दाश्त कर सकते हैं, कौन 4-5 हज़ार की जीप मंगाए और उस मरीज़ को लेकर जाए, इसलिए वो मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। हुकूमत की इस तरफ कोई हमारे इलाके में तवज्जो नहीं रही है। एक डिस्पेंसरी हमारे तीसरे चौथे गांव अजीरा में एक डिस्पेंसरी है, वो भी न होने के बराबर है। और ये वाजिद शाह साहब भी कालीदार गांव के रहने वाले हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ और भी बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो सूरत हाल यही सामने आई है कि गांव कालीदार जो कि बहुत सारे पूरी यूनियन कौंसिल बांडा पीर खान का एक मरकज़ी पॉइंट है, इलाका है, लेकिन इसके बड़ी आबादी के अंदर कोई इमरजेंसी कवर सेहत सहूलत प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना कोई BHU है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई बड़ा अस्पताल है। और मरीज़ों को यहाँ से एबटाबाद कम्प्लेक्स तक ले जाने पर या मंसरा था, एक तो भारी अखराजात, और दूसरा ये है कि बीमार आदमी जो है उसको यहाँ से बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अरबाब इख्तियार इनका मकसद ये है कि इस तरफ तवज्जो दें। और दूसरा जो यहाँ पे इशू सामने आया है वो ये है कि यहाँ इस वो गांव कालीदार और मुल्का जितने इलाके भी हैं, इनमें बॉयज़ हाई स्कूल तक नहीं है। तो यहाँ इस इलाके में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़मींदारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं फयाज़ हुसैन शाह जो स्कूल टीचर भी हैं, और उसके बाद फिर ये ज़मींदारी इनका शौक़ है, और ये अपने भैंसों के लिए चारा जो है वो तैयार कर रहे हैं। फयाज़ शाह साहब, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं ज़रा? GPS जबड़ी। माशाल्लाह जी, ये फयाज़ हुसैन शाह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जबड़ी में टीचर हैं, और फिर स्कूल के बाद जो है इन्होंने ज़मींदारी इनका पेशा है। तो आपने कुछ माल मवेशी रखे हुए हैं जी? रखे हुए हैं, दिखाएं ना ज़रा। ये देखें जी। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। 70 साल वो रहने आ बूझियां दी ते असां दी एक ही चीज असी इंसानां विचों आई ना, एक वोट असी देने आ खुदा दे सामने असां आन के तरले तरले करके कहदे जुलदे न, फिर असां का कोई नवे बाग दसदे न। इधर खुदा दे सामने कोई भी नहीं आंदा। डिस्पेंसरी दे असी मुताज आ, रोड दे असी मुताज आ। एक काली गड्डी खलती दी है पठवार, सुबह कहन के बहने सौदा, शामी तक उधर ही हो जुलती है। टमाटर ट्रकन सवा टमाटर उथे ही पिनी बन जुलदे न, ते असी मुताज आ ते नज़ीर वासी आ वोट दिते न। जिस आखे तुसां मैं पुल भी बढ़ा के देसां, तुसां रोड पुख्ता करके देसां, ओ उसकी शक्ल भी नहीं देखी। 3 साल हो गए शक्ल, समझ गए हो? ते असी सख्त मुताज आ, असी खास बाउंड्री ते रहने आ। उस पासों भी नाला जुलदा है, इस पासों भी नाला जुलदा है। कई आदमी असां दे रोड गए जिहड़े तलो दमेला तो भी लेकिन तला असां कोई चीज भी नहीं, किसी चीज दा सुख नहीं, समझ गए हो? खान जदून साहब। और असी दिल दे मरीज आ, ए बुढ़े खलते दे असी दिल दे मरीज आ। असी तो पैदल खूनिया ते जुलने आ, पूरा बिच ही मर जुलदा है। क्या वप होने नाते जी फैली शान हो, समझ गए हो? वोटां तो पहले तुसां नाल कोई आदमी सियासतदान मिलिया PTI दा, उसके वादे कीते तुसां? PTI दा जी असां लोधी साहब नहीं मिले। लोधी साहब ने टक पर छूण बे जी टाके टूके लवाइयां, बाकी मुकम्मल काम नहीं कराया। टाके लवाइयां ने वोट किन्ने हस्ते पिछू वोट आए, एक टाकी ला दी थी है जी 5 फुट, दूई आई है 5 फुट सर ला दी थी पानी देख के, और मुकम्मल काम किसी नहीं किया, आज दिन तक नहीं किसी किया। असी 60 साल हो वोट देने, 60 साल हो गए। मुंडे खान आ देते हैं, बांडा पीर खान आ देते हैं, MP नज़ीर वासी उता, और बिल्कुल पहले चिड़िया मुंह बना या ऑन पे जो आंदा बैठ जे सोके के बैठ जो 12 फुट लंबी गड्डी 3 साल तो समझिए विच नहीं आया। और असी उसको बार-बार जुड़ने, उससे दफ्तर है ताले लगे दिन, दो ताले लगे दिन। कल में उसने भराऊ ने गल की थी है, तो उसका भरा हस्ता जब कुछ करने करो मैं ना कल घर की थी। उसने भराऊ आखे
फैसर साहब उस आखिर जो कुछ करने करो, सार्जन दसो, बनी गाले पे चलो, वजीर हाउस में चलो, मेरे जो कुछ मर्जी है करो। कल उसी में मैं गुफ्तगू रहमान खान साहब तुसी ये गल दसोगे थे इन्हें थोड़ा है कि मसला रोड दा हाँ, बयान यही। कीता और वाकई सड़क ता इथे बड़ा संगीन सारी चीज दी मुताली है मीरू तालीमी लिहाज नाल तुसी क्या सुनो कहते तालीम दी सहूलियत नहीं गल करो तो रोड दी नहीं वोट दी यही है असा पहले जिस तरह भासी साहब आए उधर असा नाल उन्होंने वादा किया असं तुसा पुल बना के हाँ फिर ये वादा किया कि तमाम सड़क तुसा असीं पुख्ता करसा सही करसा उस तो बाद आज देर तक आज 3 साल हो गए नज़ीर अब्बासी की शक्ल तक नहीं देखी इधर आओ और उन्हें बार बार टेलीफोन अगो तो चाहते ही नहीं करो टेलीफोन चाहते ही नहीं टेलीफोन नहीं चाहते असा उन्होंने जेह्ड़े नाल चमचे ने उन्हें कई बार आखिया जमील साहब आ गया पिछले जरा असा दी मुलाकात ते करा नहीं वो नंबर देंदा नंबर कोई चाहता ही नहीं, ना जी चांदा ही कुछ नु आता जो कुछ मर्जी है करो, मेरे को कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं फाइंड ही नहीं अफसोसनाक सूरत हाल इन्हें बुजुर्गों बयान की थी क्योंकि इस एरिए के मसाइल को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं तो न्याज साहब जोड़े हैं इतने दे ट्रांसपोर्टर हैं न्याज भाई तुसी के आना चाहते हो जितना गड़ी के पोजीशन ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਰੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ना जोर ना ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ बोलो, ਰਹੀ ਹੈ उठा करो, उठा देख के बोलो। ਨਾ भाई ਬਾਰਿਸ਼ ठीक है, ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਸੇਰ ਦੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਗਲੇ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੜਨੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਧੜੀ ਦੇ ਚੜਨੇ ਆ ਫਿਰ ਬਣੀ ਦੇ ਚੜਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁਲਨੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਸੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰਸੇ ਪਕੜ ਛਿਕਨੀ ਆ ਜਾਂਦੇ गड्डियां फोर व्हीलर तोड़ दिए राह ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ इतने पैसे से कमाती ना जितनी ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪੱਟੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਖੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨੇ ਆਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਠੀਕ ਹੈ फिर तो कुछ भी ना आते जी लेकिन अस इतने मजबूर हो जुलने हैं कि बाज़ दफ़ा से कोई मरीज इतो खड़ने अस्पताल जुलने तक मरीज अवामी हलकों ने इस हल्का बंदियों से पहले के हल्का जिसके MP है और वज़ीर कलंदर ख़ान लोधी थे उनके हवाले से कहा कि उन्होंने कुछ इस इलाके की तमीर व तरक्की पर तवज्जो दी लेकिन हल्का बंदियाँ होने की वजह से वो इस इलाके से दूसरे इलाका से मुंतखब हो गए मुंतखब MP नज़ीर अब्बासी और मुंतखब MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इलाके पर तवज्जो नहीं दी है हलाका मकीन सख्त परेशानी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं गांव कालीदार के ज़मींदार तबका ने कहा कि हमें शजरकारी के लिए महकमा ज़राअत वाइल्ड लाइफ और दीगर मुतल्लिका महकमा जात मुफ्त पौधे दें और सहूलियात फराम करें तो यहाँ पर पौधे कामयाब हो सकते हैं और बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी मुमकिन है लेकिन इस इलाके से सियासतदानों का नारवार सलूक समझ से बालातर है सैयद इश्तियाक बुखारी स्टेट न्यूज़ मानसरा गांव कालीदार के बाज़ पढ़े लिखे लोगों ने इलाका का नाम भी रोशन किया है इस दौरान हमारी मुलाकात सैयद अली असगर शाह रिटायर्ड टीचर से भी हुई हमारी मुलाकात हैदर अली ख़ान जदून के अलावा आरफ लाला से भी हुई जो कि ट्रांसपोर्टर हैं गांव कालीदार से जुल्फ़कार ख़ान जदून डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के ओहदा पर तैनात हैं जुल्फ़कार ख़ान जदून के दूसरे भाई खैबर ज़मान ख़ान भी DSP के ओहदा पर फायज हैं बेदार ख़ान ऑडिट ऑफिसर स्टेट लाइफ जोनल ऑफिस एबटाबाद जबकि गुलजरीन ख़ान एजेंसी एडमन स्टेट लाइफ एबटाबाद के ओहदा पर तैनात हैं इसके अलावा यहाँ की शख्सियात दूर शहरों में बड़े ओहदों पर भी तैनात हैं जिन्होंने इलाके के नाम को रोशन किया गांव कालीदार विज़िट के दौरान हमारी मुलाकात सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब से भी हुई जिन्होंने इलाका की
صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا۔ گاؤں کالیدار کے ٹاپ پر جسے کومرا پوا کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہاں بھی ہم گئے، جہاں سے گاؤں کالیدار کے علاوہ گرد و نواح کی تمام آبادیاں نظر آتی ہیں۔ انتہائی خوبصورت ترین علاقہ جس میں جنگلات، سرسبز و شاداب باغات بھی موجود ہیں۔ علاقہ شجرکاری کا بھی متقاضی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ محکمہ زراعت، محکمہ جنگلات، محکمہ وائلڈ لائف اور دیگر محکمے اس علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری ملاقات سلطان خان جدون سے بھی ہوئی، سلمان خان سواتھی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، علاقے کے نوجوان نعمان خان جدون سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ علاقے کے مکینوں نے صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں کے موسم میں ہمارا رابطہ شہر سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ علاقے میں پانی کی سہولت کے علاوہ اور کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ لوگوں کا پیشہ کاشتکاری ہے، بعض لوگ سرکاری ملازمت بھی کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے دور ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد تعلیم کی سہولت سے محروم ہے۔ وہاں کے طلباء طالبات گورنمنٹ ہائی سکول ترنوائی، گورنمنٹ ہائی سکول داتا، گورنمنٹ ہائی سکول پیراں، جو کہ یہاں سے عوامی حلقوں نے اس حلقہ بندیوں سے پہلے کے حلقہ جس کے ایم پی ہے اور وزیر قلندر خان لودھی تھے، ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کچھ اس علاقے کی تعمیر و ترقی پر توجہ دی، لیکن حلقہ بندیاں ہونے کی وجہ سے وہ اس علاقے سے دوسرے علاقہ سے منتخب ہو گئے۔ منتخب ایم پی اے نذیر عباسی اور منتخب ایم این اے مرتضیٰ جاوید عباسی نے علاقے پر توجہ نہیں دی ہے۔ علاقہ مکین سخت پریشانی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گاؤں کالیدار کے زمیندار طبقہ نے کہا کہ ہمیں شجرکاری کے لیے محکمہ زراعت، وائلڈ لائف اور دیگر متعلقہ محکمہ جات مفت پودے دیں اور سہولیات فراہم کریں تو یہاں پر پودے کامیاب ہو سکتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ بھی ممکن ہے، لیکن اس علاقے سے سیاستدانوں کا ناروا سلوک سمجھ سے بالاتر ہے۔ سید اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز، مانسہرہ۔